Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channelnya Apeni Edukasi, di mana di channel ini kalian bisa menemukan video-video pembahasan matematika, IPA ataupun bahasa Inggris, dan juga video edukasi lainnya yang pastinya bermanfaat buat kalian. Dan di video kali ini akan ngebahas untuk video pembahasan bahasa Inggris kelas 9 di Capture 11 ya. Dan pokok pembahasan di Capture 11 ini adalah dengan judul They are made in Indonesia. Itu adalah bagaimana kita bisa menyusun kalimat fasih di berbagai macam kondisi dengan mendeskripsikan objek tertentu. Seperti dalam halaman yang satu ini, kita membuat pernyataan berdasarkan fakta-fakta tentang makanan tradisional. List the facts about the traditional food staged by Udin, Siti, Lina, and Benny. Bagaimana nanti kita menyusun pernyataan dari Udin, Siti, Lina, dan Benny tentang makanan tradisional yang di dalamnya mengandung kalimat pasif. 8 facts about satay stated by Udin. Satay or sat is made of chicken, beef, and lamb. 2. Sat ayam is made of chicken. 3. Sat kambing is made of lamb. 4. Sat sapi is made of beef. 5. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. 6. Some pieces of well marinated are skewered. 7. On skewers, satay is grilled over very hot charcoal. 8. It is served with peanut sauce or soy sauce. 8 fakta tentang sate menurut Udin. Yang pertama, sate itu terbuat dari ayam, daging sapi, dan juga daging kambing. Di manakah letak kalimat pasifnya? Kalimat pasifnya adalah terdapat dalam is made. Susunannya to be baru verb ketiga. Sate is made. Nah, itu made itu verb pertamanya adalah make. Maka kalau diartikan di bahasa Indonesianya, make itu membuat. Nah, difasifkan menjadi dibuat atau terbuat dengan menggunakan verb 3. Lalu lihat pernyataan nomor 5, small piece of meat are marinated. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya jamak tidak tunggal, maka menggunakan to be-nya are. 6 facts about lemper stated by Siti. 1. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. 2. It is filled with chicken or beef filling. 3. Each piece is wrapped in banana leaf. 4. The wrap is secured on both ends with toothpicks or liddy. 5. Lemper in banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. 6. If the rice is well cooked before lemper is filled or wrapped. 6 fakta tentang lemper menurut Siti. 1. Lemper itu terbuat dari segenggam beras yang sudah dikukus, lalu diisi oleh daging ayam dan juga daging sapi. Masing-masing dibungkus oleh daun pisang, lalu ujungnya disematkan tusuk gigi atau lidi. Lemper dalam daun pisang lalu dipanaskan atau dipasak lebih masak dengan cara dipanggang. Yang keenam, lebih baik nasinya atau berasnya sudah matang sebelum diisi dan dibungkus. 7 facts about pempek stated by Lina. 1. Pempek is a very popular food from south of Sumatra. 2. It is made of fish and tapioca starch. 3. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. In different shapes and size, the dough is boiled until it floats. A cooked pempek is then deep fried. Pempek is served with huko. Huko is made of brown sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. 7 fakta tentang pempek menurut Lina. 1. Pempek itu adalah makanan yang paling terkenal dari Sumatera Selatan. Terus terbuat dari ikan dan juga tepung tapioka. Lalu ikan, tepung tapioka, dan air dicampur, diaduk sehingga menjadi adonan yang tipis. Dalam bentuk dan ukuran yang berbeda, adonan tersebut dipanaskan sampai mengapung. Lalu pempek yang sudah matang tersebut bisa digoreng. Pempek disajikan dengan cuko yang terbuat dari gula merah, cabai, bawang putih, tamarin, dan garam. 8 facts about kerupuk stated by Benny. Kerupuk are very crunchy crackers.
Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. It is made of tapioca starch. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Kerupuk is shaved in thin pieces. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Very dry kerupuk is deep fried in hot oil. Some kinds of crackers are fried in very hot sand. 8 fakta tentang kerupuk menurut Benny. Kerupuk adalah makanan yang sangat renyah. Berbeda dengan makanan renyah lainnya, kerupuk mudah ditemukan di berbagai macam tempat di Indonesia. Kerupuk terbuat dari tepung tapioka. Kerupuk diberi bumbu rasa ikan, udang, dan atau bawang putih. Kerupuk dibentuk tipis dan masing-masingnya dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering dan keras. Kerupuk yang kering tadi digoreng dengan minyak yang panas. Beberapa jenis kerupuk itu digoreng dengan menggunakan pasir panas. Selanjutnya untuk halaman berikut ini adalah bagaimana juga menyusun sebuah paragraf dari percakapan yang berisi tentang kalimat pasif dengan contoh di nomor 1. Nah, untuk isian yang kosong itu kita mengacu kepada percakapan yang di atas ya. This musical instrument is called an angklung. It is made in Indonesia. It is from Sunda, West Java. It is made of bamboo. It is used to play traditional as well as modern music. Jadi untuk isian yang ini kalian tinggal mencocokkan aja kalimat pasif mana yang cocok nanti dimasukkan ke dalam paragraf yang kosong. Ya seperti di dalam contoh yang nomor 1. Oke, kita next ke nomor 2. Sebelum diisi kita lihat dulu ya ke percakapannya. This cloth bla 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 an ulos. Isinya adalah it is called. Karena an ulos berarti itu sebuah nama. This cloth is called an ulos. It is made in North Sumatra. Kain ini terbuat atau dibuat atau bisa juga berasal dari Sumatera Utara Indonesia. It is worn in special events like weddings and funerals. It is draped on one shoulder or both shoulders. It is made of cotton. It is woven by hand. Selanjutnya untuk paragraf yang ketiga. This bag is called noken. It is made in Papua, Indonesia. The bag is very strong because it is made of wood fiber or leaf fiber. It is used to carry many things. It is hung on the head. Kita lanjutkan ke bagian 4. Sama seperti contoh sebelumnya ya. The beautiful umbrellas are called payung gelis. They are made in Tasikmalaya, Indonesia. They are made of plain waterproof paper or cloth. Beautiful pictures of flowers are painted on paper. Nah, ini perbedaannya kenapa kalau yang sebelumnya menggunakan is, yang ini menggunakan are, karena subjeknya itu jamak ya, bukan tunggal. Yuk kita ke sini. The sandal sama seperti yang itu ya. The sandals itu berarti jamak, berarti tidak menggunakan is tapi menggunakan are. The sandals are called kelom gelis. The sandals are called kelom gelis. They are made in Tasikmalaya, Indonesia. They are made of light wood. They are carved by hand. They are beautiful because they are painted beautiful colors. They are decorated with artistic pictures. The straps are made of fabric, plastic, or leather. They are worn for formal occasions. Lanjut ke paragraf berikutnya.
These knives, to jamak ya, are made in Indonesia. Actually, they are weapons, but they are not used in wars now. They are sold as souvenirs. They are hung on the walls for decorations. The one of that is shaped like an L. It is called a rencong. It is made in Aceh. The other one is made in Kalimantan. It is called a mandau. Next, Jepara and Bali are well known for their beautiful wood carving. These wood carving are made of hardwood. They are carved by hand by very skillful traditional carvers. They are carved by using a very sharp mallet called a tata. The Ganesha wooden sculpture is made in Bali. The wall decoration carving is made in Jepara. Number 4. These puppets are called wayang kulit. They are made in Indonesia. They are made of water buffalo hide. The stick to hold the puppets are made of water buffalo horn or wood. Wayang have vine holes all over the body. They are punched one by one with a mallet called a tata. Later wayangs are used to tell stories. They are played by a very clever puppeteer. The puppeteer is called a dalang.